तमाम दोस्तों की खिदमत में मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम पेश खिदमत है। जैसा कि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अनकरीब ही अब तमाम जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ दाखिले का जो सिलसिला है वो शुरू होने जा रहा है। और इस साल इस बात का ख़याल रखा गया है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए लाज़मी है कि आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका दाखिला लिया जाएगा। इस सिलसिले में हम एमए उर्दू एंट्रेंस की जो हमने एक वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया है उसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क़सीदा जो एक आपके निसाब में शामिल एक यूनिट है, एक बाब है, क़सीदे का फ़न, बिना वक्त ज़ाय किए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसमें जो आपको नोट करने पड़ेंगे, जो बुनियादी बातें इसमें बनती है, खाली हमने जो है वही इसमें नोट किए हैं आपकी आसानी के लिए। अब हम अपना मौजू शुरू करने जा रहे हैं। क़सीदे का फ़न उर्दू शायरी की जो है शेरी असनाफ़ में ये शामिल है। क़सीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माना मग़ज़ ग़लीज़ या गाढ़ा गुदा के हैं। दूसरी राय ये भी है कि लफ्ज़ क़सीदा क़सद से निकला है। शायर क़सद करके किसी की तारीफ़ या मज़म्मत करता है, इसलिए ये सिर्फ़ क़सीदा कहलाई। ये सवाल जो है पिछले एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था कि क़सीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है। क़सद, और क़सद के माना होते हैं इरादा, यानी इरादा करके कोई बात कहना या किसी की तारीफ़ करना, किसी की मज़म्मत करना। पहले इरादा किया जाता है, उसके बाद उसकी तारीफ़ या मज़म्मत की जाती है। क़सीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फ़ारसी के ज़रिए उर्दू में आई। क़सीदा वो सिनफ़ सुख़न है जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ़ या हजू या बुराई की जाए, लेकिन ज़्यादातर क़साइद मदह के ग़रज़ से लिखे गए। इसमें ये कहा गया है कि जो क़सीदा है इसमें या तो हम किसी की तारीफ़ यानी मदह करते हैं या उसकी बुराई यानी हजू करते हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर देखा गया है कि ज़्यादातर उर्दू ज़बान में, उर्दू तारीख़ में, उर्दू शायरी में हम ऐसे क़सीदा ज़्यादा मिलते हैं या ज़्यादा लिखे जा चुके हैं जो मदहिया हो। मौलाना हाली मुक़द्दमा शेर व शायरी में लिखते हैं कि ज़िंदों की तारीफ़ को क़सीदा और मुर्दों की तारीफ़ को मरसिया कहते हैं। ये कौल आपको याद करना होगा कि ज़िंदों की तारीफ़ को क़सीदा और मुर्दों की तारीफ़ को मरसिया किसने कहा है और किस तसनीफ़ में कहा है। क़सीदा उस मुसलसल नज़म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी तमाम अशआर के दूसरे मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ हो, लेकिन रदीफ़ की पाबंदी ज़रूरी नहीं। क़सीदे की हैत वही है जो गज़ल की है, क्योंकि गज़ल निकली ही क़सीदे से है। क़सीदा, और जब हम गज़ल की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं वहाँ पे कि जो गज़ल की इब्तिदा हुई वो तशबीह फिर नसीब ऐसा ही कुछ आता है। वो आपको गज़ल में हम ज़रूर पढ़ाएंगे जब हम गज़ल के टॉपिक पे आएंगे। तो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क़सीदे के एज़ाई तरकीबी कितने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कितने हैं। ये जो है 4, इसमें आता है 4, खाली 4 आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको 4 लिखना है। क़सीदे के कितने एज़ाई तरकीबी है 4, और ये आपको तरतीब के साथ याद करने पड़ेंगे। यानी पहले तशबीब आता है, उसके बाद गुरेज़ आता है, उसके बाद मदाह आता है और दुआ या हुस्ने तलब आता है। तशबीब क्या होता है? जो अशार क़सीदे की इब्तिदा में तमहीद के तौर पर लिखे जाते हैं
تشبیب کہلاتے ہیں۔ تشبیب کا پہلا شعر قصیدہ کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ غریض: تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف آتا ہے، لیکن براہ راست مدح شروع نہیں کرتا، بلکہ بات سے بات پیدا کرتے ہوئے مدح کی طرف آتا ہے، جسے غریض کہتے ہیں۔ مدح: اس حصے میں شاعر ممدوح کی تعریف بیان کرتا ہے، یعنی مدح سے مراد اس حصے میں کس حصے میں؟ مدح میں شاعر ممدوح کے معنی ہوتے ہیں جس کی ہم تعریف کریں کی تعریف بیان کرتا ہے۔ مدح ہی جو ہوتا ہے یہی قصیدے کے جو ہے بنیادی وصف ہوتا ہے، اور قصیدے کی غرض بھی ہوتی ہے کسی کی مدح کرنا، اور گریز جو ہے اس کو قصیدے کی جان کہا گیا ہے۔ دعا یا حسن مطلب: اس مدعا یا غرض طلب بھی کہتے ہیں۔ اسے مدعا یا غرض طلب بھی کہتے ہیں۔ اس میں قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ قصیدے کی دو قسمیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حیت کے اعتبار سے قصیدے کی دو قسمیں ہیں، ایک خطابیہ، دوسرا تمہیدیہ۔ خطابیہ سے مراد وہ قصیدہ ہے جس میں تشبیب نہ ہو، اور تمہیدیہ سے مراد وہ قصیدہ ہے جس میں تشبیب ہو۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مضمون کے اعتبار سے قصیدے کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: مدحیہ، ہجویہ، واعظیہ اور بیانیہ۔ اس میں جو ہے مدحیہ میں ہم کیا ہوتا ہے کہ خالی جو ہے اس میں تعریف کی گئی ہوئی ہوتی ہے۔ ہجویہ میں کیا ہوتا ہے کہ برائی کی ہوتی ہے، ایک شاعر دوسرے شاعر کی یا ایک شخص کسی دوسرے شخص کی۔ واعظیہ میں کیا ہوتا ہے کہ وعظ و نصائح کیے جاتے ہیں۔ بیانیہ جو ہوتا ہے اس کو ہم نیریٹو کہتے ہیں۔ حالی نے قصیدے کی مذمت کی ہے، ان کی رائے تھی غزل اور قصیدے کے عفونت میں سنڈاس سے ناپاک دفتر ہے، ناپاک کے دفتر جو ہیں بدتر۔ یعنی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ جو ہے انہوں نے حالی نے غزل اور قصیدے کو سنڈاس سے مراد لیا ہے، اور انہیں ناپاک دفتر کہا ہے۔ یہ بھی اکثر سوال آتا ہے کہ غزل کو کس نے ناپاک دفتر کہا ہے یا قصیدے کو کس نے ناپاک دفتر کہا ہے؟ حالی نے کہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ محمد رفیع سودا جو ایک عظیم قصیدہ گو شاعر ہیں، ان کے بارے میں بھی اکثر و بیشتر یا تو تاریخ کی پیدائش آتی ہے، تخلص آتا ہے، یا ان کی وفات کہاں ہوئی یا کس جگہ پہ ان کی پیدائش ہوئی یہ بھی آتا ہے، کیا تخلص کرتے تھے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اقوال کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے، آپ یہ نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آگے ان کو اپنے حافظے میں لے کر امتحانات میں آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسے سوالات آتے ہیں، کیونکہ سودا اور قصیدہ نگاری آپ کے نصاب میں شامل ہے اور اس پر پورا ایک باب بھی ہے۔ یہ اقوال جو ہے آپ نوٹ کیجئے گا، اور انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹرک بنانی پڑتی ہے جس کے حساب سے پھر آپ آگے جا کے ان کا جو حافظہ ہوگا وہ آپ کو آسانی سے یاد رہے گا۔ آپ یہ ویڈیو پھر بیچ میں آپ روکیے گا، اور پھر ان میں سے جو آپ کو مین پوائنٹ ہوگا وہ آپ نوٹ کیجئے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنی جانب سے بھی آپ نوٹ تیار کریں گے، پھر جب امتحان کا وقت قریب آئے گا تو آپ کے لیے وہ آسانی ہوگی۔ جزاکم اللہ۔